सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से मैं हूँ सईदुर रहमान सिद्दीकी। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मुज़फ़्फ़राबाद में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिस पे हुकूमत ने भी नोटिस लिया और इंतहाई सीनियर वज़रा जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और साबिक़ वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, एक कमेटी बनाई गई। मसला कुछ यूँ था कि मुज़फ़्फ़राबाद में जंगली सूरों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि गली मोहल्लों और मार्केटों में भी इन जंगली सूरों ने रुख कर लिया है, जिससे कुछ ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। फसलें ख़राब होना तो एक रूटीन की कार्रवाई थी, लेकिन इंसानी जानों पे बरह रास्त हमले भी हुए हैं। कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें मदीना मार्केट, तारकाबाद और इसके अलावा अपर छतर, चेला बांडी और इस तरह के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जंगली सूर गश्त करते हुए दिखाई दिए हैं और उससे काफ़ी जो है ना लोगों में खौफ व हरास है। और मुज़फ़्फ़राबाद में शाम के बाद अक्सर लोग अब घरों से निकलते हुए डरते हैं, हिचकिचाते हैं, खुसूसन पैदल चलने वाले लोग, क्योंकि ये जो जंगली सूरों के हमले के वाक़यात हैं वो बढ़ चुके हैं और काफ़ी नुकसानात जो है ना हो रहे हैं लोगों के। जैसा कि मैंने बताया कि फसलें तबाह हो रही हैं, फिर उसके अलावा ये कि कुछ बच्चों के ज़ख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस पे एक बड़ा संजीदा नोटिस लिया है और इस पे एक कमेटी बनी है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के हुक्म पे। और बाद सोशल मीडिया में इस कमेटी पे मजाक भी उड़ाया जा रहा है और तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इतनी हाई प्रोफाइल कमेटी बनना इसलिए जो है ना वो अच्छा समझा, वो जो है ना समझ रहे हैं कि इसकी वजह से यकीनन हुकूमत की संजीदगी ज़ाहिर हो रही है कि हुकूमत ये जो जंगली सूरों की वजह से इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात हैं उस पर हुकूमत संजीदा है और इनको रोकने के लिए, इनका कला कामा करने के लिए और इनसे इंसानी ज़िंदगियों के बचाव के लिए हुकूमत जो है ना वो संजीदा इकदाम उठा रही है। और इस हवाले से जो हुकूमती मेंबरान हैं, जो कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है और इसकी तफसीलात से भी आगाह किया है, जो प्रोग्राम में आगे चल के हम अपने नाजरीन और सामीन को बताएंगे। सुनो FM 89.4 यकीनन जो है ना हालात हाज़िरा के साथ साथ अवामी आगाही, अवामी दिलचस्पी और इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से भी अपने प्रोग्रामात करता रहता है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारे रूटीन के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे स्पेशल जो है ना प्रोग्राम्स जो हैं वो हालात के मुताबिक होते हैं। कुछ इस तरह का कोई ख़ास वाक़या रोनमा हो जाए उस पर भी हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं। कुछ इस तरह की जो ख़ास जो है ना हंगामी बुनियादों पे अगर कुछ हो रहा हो तो उस पर भी हम वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम अपने कर रहे थे। तो गुफ्तगू हो रही थी कि जंगली सूर जो हैं उनके ज़रिए से जो नुकसानात हो रहे हैं, उनके ज़रिए से जो वाक़यात हो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही थी। मज़ीद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यकीनन मुज़फ़्फ़राबाद में अचानक बड़ी तादाद में सूर जो मंडला रहे हैं, इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हरास है। याद रहे कि मुज़फ़्फ़राबाद में पिग्स के हमलों से एक बच्ची जाँ बहक जबकि एक ज़ख्मी हो चुकी है। सूर रात के वक्त ग्रोहों की सूरत में शहर की सड़कों पर घूमते हैं। कबल अज़ीं मुज़फ़्फ़राबाद की मारूफ मदीना मार्केट में भी रात के वक्त सूर दिखाई दिए। मुज़फ़्फ़राबाद शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाका चेला बांडी में सूरों का ग्रोह सड़क पर मुतअद्दिद बार देखा जा चुका है। गुज़िश्ता साल के अवाइल में सूर मुज़फ़्फ़राबाद शहर में नज़र आना शुरू हुए थे। इस वक्त एक सूर ने मोटरसाइकिल सवार पे हमला किया था। सूरों की बढ़ती हुई तादाद के मामले पे आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी बहस हुई, जिसके बाद एक कमेटी भी तश्कील दी गई
جو سوروں کے خاتمے کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر کونسل اسمبلی میں بحث کے دوران رکن اسمبلی نے تجویز پیش کی تھی کہ یا تو سوروں کو مارا جائے یا برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جائے۔ آزاد کشمیر کونسل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور اس کمیٹی کے رکن خواجہ فاروق احمد نے سوروں سے کیسے چھٹکارا پانا ہے اس حوالے سے کمیٹی کے ہر پہلو کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد زر مبادلہ کمانا نہیں بلکہ ان کو ختم کرنا ہے تاکہ شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔ مظفر آباد شہر سے تعلق رکھنے والے رکن کونسل اسمبلی خواجہ فاروق نے مزید کہا کہ سوروں کی وجہ سے دیہاتیوں اور شہروں میں نقصان ہو رہا ہے۔ جنگلی سور دیہاتوں میں فصلیں تباہ کرتے ہیں اور شہروں میں انسانی زندگیوں کو خطرات ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کا نوٹس لیا ہے اور آزاد جموں کشمیر کونسل اسمبلی کے اجلاس میں اس موضوع پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اس پہ بڑے سنجیدہ دکھائی دیے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کی بڑی سنجیدہ جو ہے نا وہ ہے، اس پہ توجہ ہے کہ جو انسانی جانوں کے حفاظت کے لیے، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اس طرح کی کمیٹی کا باضابطہ فیصلہ جو ہے آزاد جموں کشمیر کونسل اسمبلی کے اجلاس میں ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق جو ہے نا کافی متحرک دکھائی دیے ہیں پچھلے ایک عرصے سے، جب کہ وہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، دیہات میں، شہروں میں لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے بنیادی مسائل جو ہے نا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے ان کے مسائل سنتے ہیں اور اس پہ بڑا ایک زبردست ان کا ایک کردار رہا ہے۔ جنگلی جانور کے شہروں اور آبادی کے رخ کرنے پر آزاد ریاست جموں کشمیر کے وزیر وائلڈ لائف فشریز ترقیاتی ادارہ سردار جاوید ایوب ایڈوکیٹ نے شہریوں کی جان کے تحفظ کے لیے الرٹ رہنے کے لیے محکمہ کو ہدایت جاری کی ہے۔ اس وقت مختلف جگہوں پہ جنگلی جانوروں کی آبادی کی جانب سے جو پگز ہیں ان کا رخ کرنے پہ جو ہے نا کافی لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ وزیر حکومت نے محکمہ کے اہلکاروں کو سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ان جنگلی حیات کے تحفظ سمیت انسانی جانوں کے تحفظ کو بہر صورت یقینی بنائیں۔ محکمہ کے اہلکار متحرک رہیں اور کوئی بھی خطرناک جانور اگر دکھائی دیتا ہے اس کی اطلاعات محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں کو بر وقت پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ جاوید ایوب جو وزیر جنگلی حیات بھی، ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پہ جنگلی جانوروں کو مارنے اور ان کی نسل کشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگلی حیات کا تحفظ ہماری اولین جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے، لیکن انسانی جانوں کا تحفظ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو آزاد کشمیر اسمبلی پہ اس پہ بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے اور اس پہ حکومت نے جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں بھی بتایا کہ ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس پہ اقدام جو ہے نا وہ حکومت اٹھا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بلدیہ اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس کی سنگینی کو سمجھیں اور یہ جو مختلف علاقوں سے اس طرح کی اطلاعات جو ہے نا موصول ہو رہی ہیں ان اطلاعات پہ فوراً کارروائی کرتے ہوئے یہ جو جنگلی جو ہے سور جن سے انسانی زندگیوں کو خطرات ہیں اور اس کے حوالے سے، ان کے خاتمے کے حوالے سے یا ان کو جو ہے نا محفوظ کرنے کے حوالے سے